Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself and my partner. I am Anita Sristiani and my partner is Ena Susilawati, Jasmine Ramadanti, Muhammad Nurul Ada, Ufi Cahya Romadoni, and Yuliana Nurrahima. We are from Group 1. In this presentation, we will discuss about gerund. First, we will explain to you about what is a gerund. Then, we will explain what is the function of the gerund. Finally, you will know the reasons for learning the gerund forward. Well, let's start this presentation. Definisi gerund. A gerund is the ing form of a verb when it functions grammatically as a noun in a sentence. Gerunds are identical in appearance to present participle, but they are not used to form tenses of the verb or provide adjectival information. Gerund can either stand alone or they can take a noun, the object of the gerund, and are modified to form a gerund parse. Oxford Dictionary. Gerund is noun with the ing form of a verb when used as a noun. Dr. Andes John S. Hartono, Dr. Andes S. Koncoro, and Dr. Andes Manaf Asmoro. Gerunds are verbs that end in ing, which is used as a noun. A. G. Thompson and A. V. Martinet. When a verb ends with ing, it's called as gerund. Gianti Daksina Murti. A gerund is a word that ends in ing and has the power of nouns and verbs. Jadi, gerund adalah kata kerja verb yang ditambah dengan ing dan berfungsi sebagai kata benda atau noun. Gerund hampir sama seperti bentuk dalam present participle verb ing. Perbedaan antara present participle dan gerund adalah gerund kata benda, sedangkan present participle adalah kata sifat. What is the function of the gerund? The first function of the gerund is because they act like noun. Gerund can be used as the subject of the sentence. The subject complement of the linking verb be the object of a proposition or the object of a verb. They can also be used to form component noun. Fungsi gerund yang pertama yaitu bertindak seperti kata benda. Gerund dapat digunakan sebagai subjek kalimat, pelengkap subjek kata kerja penghubung be, objek proposisi atau objek kata kerja. Mereka juga dapat digunakan untuk membentuk kata benda majemuk. Contoh yang pertama yaitu swimming is my hobby. Berenang adalah hobiku. Kata swimming ini berasal dari kata swim ditambah ing yang merupakan noun atau kata benda yang menjadi subjek dalam kalimat. Next example is teaching is good work, which mean mengajar adalah pekerjaan yang baik. Kata teaching terbentuk dari kata teach ditambah ing yang merupakan noun atau kata benda as subject of the sentence. So are with the next example, playing tennis is fun. Jadi bermain tenis adalah menyenangkan. Jadi kata playing di sini terbentuk dari kata play ditambah ing yang merupakan noun atau kata benda yang menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Next, the second function is gerund as the complement of the verb to be. Like predicate adjective, gerund can act as subject complement after the linking verb be. In the case, the gerund acts as a kind of modifier that gives more information about the sentence subject. So, the second function from gerund itu adalah sebuah kata kerja pelengkap atau to be. Seperti halnya predikat adjektif, gerund dapat berfungsi sebagai pelengkap subjek setelah verb linking be. Dalam hal ini, gerund berperan sebagai semacam modifier yang memberi informasi lebih lanjut tentang subjek kalimat. Contoh yang pertama yaitu my main responsibility here is operating for the firm left. Kata operating di sini
as complement in the sentence. Jadi setelah linking be itu ada kata benda yang menjadi pelengkap sebuah kalimat yang berupa gerund. Next example is the plan today is attending the work. Attending di sini menjadi gerund, which mean is rencana hari ini adalah menghadiri lokakarya. Jadi wasting yang berada setelah linking be di sini menjadi gerund yang memberi penjelas lebih lanjut tentang apa sih rencana hari ini. Point 3. The function gerund after preposition. What is the preposition? Prepositions are words that are used before nouns, pronouns, or phrases in a sentence. Usually, the use of this preposition provides additional information about the preposition, time, and how something is done. The word is above, across, around, behind, below, beside, beyond, by, from, inside, like, since, to, which, without, etc. Nah, apa sih yang dimaksud dengan preposition? Preposition adalah kata yang digunakan sebelum kata benda, kata ganti, atau frasa dalam sebuah kalimat. Nah, biasanya penggunaan preposisi ini memberikan informasi tambahan tentang suatu posisi, waktu, dan bagaimana sesuatu itu dilakukan. Kemudian, kata yang menjadi tanda bahwa kalimat ini adalah kalimat preposition adalah di samping, di seberang, di atas, sekitar, di belakang, di bawah, kemudian di samping, di luar, kemudian ada oleh, dari, itu, sejak, ke, tanpa, dengan, dan lain-lain. Okay, next, the gerund after preposition. What is the gerund after preposition? The gerund after preposition is a noun from the formation of a verb ing which is placed after the preposition. The word is before, after, on, inside, among, until, etc. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fungsi gerund after preposition ini? Fungsi gerund after preposition ini adalah kata benda dari bentukan verb ing yang diletakkan setelah preposition. Kemudian kata yang digunakan dalam fungsi gerund preposition ini adalah ada sebelum, sesudah, di dalam, sampai, dan sebagainya. Next, example the function gerund after preposition. Number 1, after having a shower, I wait for Dinda. Number 2, the tablet must not be taken before getting up in the morning. Number 3, what was the reaction on hearing the news? Nah, yang perlu dari example the gerund after preposition ini, yaitu yang pertama, setelah mandi saya menunggu Dinda. Nah, jadi yang menjadi tanda bahwa kalimat ini adalah kalimat the gerund after preposition yaitu after having atau setelah mandi. Kemudian yang kedua yaitu tablet tidak boleh diminum sebelum bangun pagi. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini yaitu before getting atau sebelum bangun. Nah, yang terakhir ada what was her reaction on hearing the news. Nah, yang perlu digarisbawahi dan yang menjadi tanda bahwa kalimat ini adalah salah satu fungsi gerund after preposition yaitu on hearing atau setelah mendengar. Thank you. The gerund after phrasal verb. Phrasal verb is the combination of 2 or 3 words from different grammatical categories, a verb and a particle, such as an adverb or a preposition to form a single semantic unit on a lexical or syntactic level. Gerund setelah kata kerja prasal. Jadi yang dimaksud dengan kata kerja prasal adalah kombinasi dari dua kata dari kategori tata bahasa yang berbeda yaitu kata kerja dan partikel. Seperti kata keterangan atau preposisi untuk membentuk unit semantik tunggal pada tingkat leksikal dan sintaksis. Example atau contoh phrasal verb
prepositions. Did you walk along the street by yourself last night? Apakah Anda berjalan sendirian di jalan sendirian tadi malam? Rebecca can stand in for me next month. Rebecca bisa menggantikanku bulan depan. Example phrasal verb. Contoh phrasal verb. Verb at verb. Linda to break in class. Linda untuk istirahat di kelas. Meditation helped me to calm down. Meditasi membantu saya untuk tenang. They did really take to studying English. Dia tidak benar-benar mengambil untuk belajar bahasa Inggris. Function gerunds. The gerund in compound nouns. Compound noun is a noun that is formed from a combination of two more nouns, or it can also be formed from a combination of adjective and a noun, or a verb and a noun, which will later know from a new noun meaning. Example: blackboard, formed from a combination of adjective black plus noun birds. Jadi fungsi gerund dalam kata benda majemuk. Compound nouns adalah kata benda yang berbentuk dari hubungan dua kata benda atau lebih, atau dapat juga dibentuk dari gabungan kata sifat dan kata benda, atau kata kerja kata benda yang nantinya akan berbentuk kata benda baru, arti kata benda yang baru. Contoh blackboard dibentuk dari kombinasi kata sifat yaitu hitam plus kata benda papan. Example contoh number 1, my grandma is watching TV in living room, artinya nenek sedang menonton TV di ruang tamu. Number 2, dia wear swimming suit, yang artinya dia memakai baju renang. Number 3, my mother bought a new washing machine, artinya ibuku membeli mesin cuci baru. The gerund after some expression. Gerund setelah beberapa ekspresi. The use of gerunds to express certain expression, some expression, is to show reaction activities. Can help, can stand, to be white, and it is no use. Penggunaan gerund untuk menyatakan ekspresi tertentu, beberapa ekspresi adalah untuk menunjukkan aktivitas reaksi. Contoh kalimatnya tidak bisa membantu, tidak tahan, untuk bersama, dan tidak ada gunanya. Example atau contohnya, Risa can help her mother sweep because she is going homework, yang berarti Risa tidak bisa membantu ibunya menyapu karena dia mengerjakan pekerjaan rumah. The word can help show the expression in the sentence karena kalimat tersebut menunjukkan ketidakbisaan. Next sentence, Lisa can't stand anymore during the ceremony, yang berarti Lisa tidak tahan lagi selama upacara. The word can stand show the expression in the sentence karena kalimat tersebut menunjukkan ketidaktahanan. Next sentence, the necklace to be worn because of the legacy from his grandfather, yang berarti kalung itu menjadi berharga karena warisan dari kakeknya. Next sentence, the chair it is no use because it's broken, yang berarti kursinya tidak ada gunanya karena sudah rusak. The word it is no use show the expression in the sentence karena kalimat tersebut menunjukkan ketidakgunaan. We take reference from Eastwood G. 1994, Oxford Guide to English Grammar, Oxford University Press. Next, heading B, 2016, Complete English Grammar Rules, Great Space Independent Publishing Platform. Next, Purba R, 2016, The Ability of the 4th Semester Student of Polytechnic Trijaya Krama Medan in Using the Different Gerund and Participle. Jurnal Mantik
Venusa 19:1. Thank you for listening. We hope that it can be useful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.